এইবাৰ সদনত গৰজি দিছে অসমৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। তেখেতে কৈছে মণিপুৰত বৰ্তমান এক অৰাজক পৰিস্থিতি, বন্দুকৰ বলত শান্তি আনিব বিচাৰিছে চৰকাৰে, কিন্তু মণিপুৰক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী উদাসীন কিয়? বৰ্তমান পৰ্যন্ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মণিপুৰক লৈ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই কিয়? ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছে নে নাই? প্ৰধানমন্ত্ৰী ক'ত? এনেদৰে এক প্ৰকাৰ সদনৰ মাজত গৰজি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে যোৰহাটৰ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ, অৰ্থাৎ 2024 বৰ্ষত নিৰ্বাচিত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। লোকসভাত গৰজি উঠিছে অসমৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। বন্দুকৰ বলত শান্তি আনিব বিচাৰিছে বিজেপি চৰকাৰে। মণিপুৰৰ যি পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতিক লৈ মন্তব্য গৌৰৱ গগৈৰ। মণিপুৰলৈ কিয় এবাৰো যাব পৰা নাই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী? দেশৰ মহত্বপূৰ্ণ বিষয় আহিলেই নাইকিয়া হৈ যায় নেকি প্ৰধানমন্ত্ৰী? এয়া গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰশ্ন সদনৰ মজিয়াত। আৰু গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে প্ৰধানমন্ত্ৰীক অপমানৰ অভিযোগ আনিছে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ। আৰু এক প্ৰকাৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ লগত বাকযুদ্ধ সাংসদগৰাকীৰ। বিত্তমন্ত্ৰীক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বে সদনত দিয়া ভাষণ এনেদৰে উল্লেখ কৰা হৈছে। পূৰ্বৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক বহুবাৰ অপমান কৰিছে বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। এয়া গৌৰৱ গগৈৰ অভিযোগ পুনৰবাৰ। আৰু গৌৰৱ গগৈৰ ভাষণত এনেদৰে উত্তাল হৈ পৰিছে লোকসভাৰ মজিয়া। তেখেতে কৈছে যে পূৰ্বৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক বহুবাৰ অপমান কৰিছে বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। মই প্ৰধানমন্ত্ৰীক ক'ত বুলি কোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে আপোনালোক এনেদৰেই অশান্ত হৈ উঠিব নালাগে। এক প্ৰকাৰ দেশৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ আৰু অসমৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ তীব্ৰ বাকযুদ্ধ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেখেতে কৈছে যে সমালোচনা কৰাৰ সাহস নাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ। এয়া গৌৰৱ গগৈৰ অভিযোগ। তেখেতে কৈছে যে দেশৰ মহত্বপূৰ্ণ যেতিয়া বিষয় আহে তেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নাইকিয়া হৈ যায়। মণিপুৰৰ দৰে এনেধৰণৰ এক অস্থিৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশলৈ কিয় এতিয়ালৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী এবাৰো যাব পৰা নাই? বন্দুকৰ জৰিয়তেহে শান্তি আনিব বিচাৰিছে নেকি চৰকাৰে? আৰু ইয়াৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ক'ত বুলি গৌৰৱ গগৈ তোলা প্ৰশ্নত প্ৰধানমন্ত্ৰীক অপমান কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। তেখেতে কৈছে যে এনেধৰণৰ মন্তব্য আপুনি প্ৰদান নকৰিব। বিত্তমন্ত্ৰীক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বে দিয়া ভাষণ শুনাৰ পৰামৰ্শ দিছে গৌৰৱ গগৈয়ে। গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে যে পূৰ্বৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক বাৰে বাৰে বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অপমান কৰে, তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰে? সমালোচনা শুনাৰ সাহস নাই নেকি আপোনালোকৰ? এই মুহূৰ্তত পোনে পোনে আগবঢ়াইছোঁ গৌৰৱ গগৈ আৰু বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ সেই তীব্ৰ বাকযুদ্ধ লোকসভাৰ মজিয়া। जब भी कोई मुद्दा महत्वपूर्ण देश का आता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी गायब हो जाते हैं। आप हाल ही में मत करिए, आप देखिए, ठीक है, आप He should have the grace to admit that they have abused the Prime Minister. It was wrong and they shall not do it again. I request the Finance Minister to read the speech of the Prime Minister during the last session. His entire speech was abusing former Prime Ministers. Please, before pointing fingers, अपने घर में खुद जाके. If it is this very clearly that I have to read the speech, Honorable Finance, I do not expect you. What is this? Stood up here. Honorable, what is this going on? You should not have the patience to listen. Have the patience to listen. उत्तर पूर्वांचल एक संवेदनशील क्षेत्र है, भारत की सीमा से जुड़ा हुआ है, लोगों की संवेदनाएं वहां पे हैं। आपने पिछले 2.5 साल से बंदूक के दम पर शांति लाने की कोशिश की है, आप विफल रहे हैं। ये बंदूक के दम पर शांति लाना, ये व्यवस्था बंद करिए, मणिपुर के लोगों के साथ बात करिए। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर में जाएं, लोगों की क्या मन में क्या भय है उसको सुने। एक राजनीतिक रूप से ही मणिपुर में शांति आ सकता है, हम सकारात्मक रूप से यहां पे आप सुझाव दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सर, जब भी कोई मुद्दा महत्वपूर्ण देश का आता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी गायब हो जाते हैं। आप हाल ही में मत करिए, आप देखिए, ठीक है, आप एक मिनट प्रधानमंत्री मोदी जी से हम और अपेक्षा करते हैं। एक मिनट, शांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। माननीय जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब पहले भी सदन के अंदर चलते सदन में पूर्व के प्रधानमंत्री जी भी गए हैं, और जब भी माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं सदन को सूचित करते हैं, मुझे सूचित करते हैं, और
उसके बाद प्रधानमंत्री जी हमेशा सदन को सूचित करके ही जाते हैं सदन में। आप टिप्पणी करें जो ठीक नहीं है। हम प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं और प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं। आप अपने विषय पे बोलो ना। लेकिन इसमें जब हम वर्तमान प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं तो बार बार पूर्व प्रधानमंत्री पे ये लोग अपमानजनक शब्द क्यों करते हैं और उनके बातें रिकॉर्ड पे क्यों आते हैं, इसका भी आप बाद में सोचिए सर। हम सभी प्रधानमंत्री वर्तमान और पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मान करते हैं, लेकिन जब भी ट्रेजरी बेंच से अपमानजनक शब्दों का व्यवहार होता है बार बार रिकॉर्ड पे आता है सर, और हमारे तो रिकॉर्ड में रहेगा पता नहीं सर, कल पता चले। वित्त मंत्री लेकिन जहां पर एक मिनट वित्त मंत्री कुछ बोलिए। मैम Sir, yes. हाँ एक मिनट बोल You लेना। said something very profound. You said something very profound. You said something very, very profound. I'd like to add to it. Sir, with due respects, it was music to my ears to hear a leading member of the opposition party say that they सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री जी को. And quickly to add, when Treasury talks about previous prime ministers, they speak not in सम्मान जनक language. How many times has the Prime Minister been abused in this house by them? And how many times he was not even allowed to speak in the house? They stood in the well and shouted. Will the Honorable Member Tarun Gogoi, his son, Gaurav Gogoi, apologize for the number of times they've called abusive names to the PM? Today he's ironing out all that. He's whitewashing all that. That's not allowed. He should have the grace. He should have the grace to admit that they have abused the Prime Minister. It was wrong and they shall not do it again. Through you, Honorable Speaker, through you, I request the Finance Minister to read the speech of the Prime Minister during the last session. His entire speech was abusing former Prime Ministers. I have written a letter to you putting on record a number of times he has abused the chair of the former Prime Ministers. So please before pointing fingers, not done, अपने sir. घर में खुद जाके। If it is this very Ma'am, clearly that I please, have ma'am. to read the speech, Honorable Finance, I do named not the expect members you. What is who this? stood up here Honorable, what and is this named the going Prime on? Minister with You abusive should not language. have Does the Gogoi patience to forget that? listen. Does Have the Gogoi patience forget to that? listen. You This should is have no the way of patience to whitewashing listen. it. You That read through the bad speech. And look Have at the the way in which patience. all of them are shouting. Look at the way in which all of them are shouting. Now, Look at the way in which all of them are shouting. have the patience. Right? What Gogoi said is wrong? Gogoi said is wrong? Is that what they're saying? Is that what they're saying? If Gogoi had the large-heartedness to say that we should not abuse anybody, what's going on? So that shows the आप attitude of विषय the में Congress बोलिए ना। party. गौरव जी आप बजट पे भी तो कुछ बोले हैं। आप मैं आगे बढ़ूं सर? आप तो विषय पर मैं नहीं बोल रहे हैं। आगे बढ़ना चाहता हूं। यही आपका स्ट्रेटेजी है, यही स्ट्रेटेजी है आपका, सुनने की ताकत नहीं है। दोबारा ये देखिए, यही है, यही स्ट्रेटेजी है, यही स्ट्रेटेजी, ये है सर। बार He started with a good spirit to say that we should respect the Prime Minister. None of them will agree. They don't want to agree. I'll get up every number of times that when an honorable member says you respect the Prime Minister, and that should be the attitude there. No, that member is honorable enough, but not the rest. अध्यक्ष महोदय, इधर अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय बीच में बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ओके अध्यक्ष महोदय, मैं बात इसलिए उठाया हूं क्योंकि आज हमारे देश के सामने हम प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनना चाहते हैं। जब भी